Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan turn on the notification button ya. Thank you. Hello everyone, welcome to With English with me Miss Fun with English with us you can. Today we're gonna be talking about two full written expression, errors with pronouns. Without further ado, let's get into it. Hari ini kita akan membahas 4 tipe errors yang ada di pronoun. Nah, yang pertama adalah errors in pronoun or noun agreement. A pronoun must agree with the noun to which it refers, or the pronoun's referent. Seperti yang kita ketahui, pronoun adalah kata ganti noun. Digunakan supaya tidak ada pengulangan yang tidak perlu ya. Ada beberapa macam pronouns. Kalau kalian ingin tahu basicnya tentang pronoun, link video pembelajarannya ada di description box. Atau klik link yang muncul di paling kanan video ini ya. Alright, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Jackrabbits have powerful rear legs that enable it to leap long distances. Nah, di sini perhatikan penggunaan pronoun dan nounnya, cocok atau enggak. Yang salah adalah C. Seperti yang kita ketahui lagi, di soal written expression kita harus mencari yang error. Jadi yang salah adalah C. It harusnya adalah them. Kenapa? Karena di sini pronounnya itu merefer to jackrabbits. Nah, jackrabbits itu ada S, dia plural, jadinya kita menggunakan them. Contoh yang kedua, the best way for children to learn science is to perform experiments himself. Nah, sama kita mencari yang salah. Dan yang salah adalah di himself harusnya themselves. Karena di sini himself-nya itu merujuk ke children, harusnya themselves. Children itu plural ya. Oke, lanjut contoh yang ketiga. The Canadian Shield is a huge rocky region who curves around Hudson Bay like a giant horseshoe. Nah, yang ini jawaban yang salah adalah who. The Canadian Shield bukan orang. Jadi kita menggunakan relative pronoun which yang paling tepat. Contoh yang terakhir di part A. Trademarks enable a company to distinguish its products from these of another company. Yang ini mungkin a bit tricky, tapi yang salah adalah C. These harusnya those. Kenapa? These itu artinya ini untuk plural, dan those artinya itu untuk plural. Memang benar kita menggunakan plural karena refernya ke products ya. Tapi karena ini products dari perusahaan lain, jadi kita menggunakan itu. Those products of another company. Oke, kita lanjut ke part B, errors in pronoun form. These errors involve personal pronouns. A subject form like he might be used in place of an object form like him, or a possessive pronoun like hers might be used in place of a possessive adjectives like her. This type of pronoun error is usually easy to spot. Nah, maksudnya di sini adalah ada 2 tipe possessive ya di pronoun itu. Yang pertama possessive adjective seperti my, your, her, his, their, its, and our. Nah, untuk yang possessive adjective ini karena namanya adjective itu menjelaskan noun, jadi dia diikuti kata benda atau noun. Misalnya this is my book gitu. Sedangkan yang kedua, possessive pronoun itu contohnya mine, yours, hers, his, theirs, and ours. Tidak diikuti kata benda lagi. Contohnya, those are yours. Jadi, this is my book, those are yours. Jika sudah memahami tentang possessive adjective dan possessive pronoun, pasti lebih mudah untuk mengerjakan soal ini. Herman Melville gathered material for hymn novels, including Moby Dick during his years at sea. Yang di sini yang errornya adalah be, him. Harusnya his, karena di situ ada kata benda yang ikuti, yaitu novels. Jadi his novels, novelsnya dia. Oke, easy ya. Karena itu mudah, kita lewati saja langsung ke part C, incorrect type of pronoun. In some sentences, the wrong type of pronoun is used. For example, a reflexive pronoun might be used when a personal pronoun is needed, or a personal pronoun used when a relative pronoun is required. Nah, di sini maksudnya apa sih reflexive? Reflexive pronoun itu kan dari namanya ada refleksif ya, berarti merefleksikan ke diri sendiri. Jadi misalnya subjeknya itu I, maka kita menggunakan myself. I love myself. Kalau you jadinya you love yourself. He does it by himself gitu. Jadi pasti merujuk ke subjeknya. Itu aja untuk clue-nya. Kita cek contoh yang pertama. As larvae, barnacles are free swimming,
but as adults, they attach them to stones, docks, and hulls of ships. Di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Them harusnya themselves, karena di situ ada they attach themselves. Mereka menempelkan diri mereka, gitu. Jadi dirinya kalau kita artiin ke bahasa Indonesia. Contoh yang kedua, a barometer is a device. It is used to measure atmospheric pressure. Nah, di sini yang salah adalah yang B. It is harusnya which is. Kenapa? Di sini harusnya kita menggunakan relative pronoun. Karena ini menggabungkan dua klausa, ya ada dua kata kerja di situ. A barometer is-nya itu, dan is used. Ada dua, jadi kita harus menggabungkannya dengan relative pronoun. Alright, sekarang adalah tipe yang keempat, yaitu incorrect inclusion of pronouns. Some errors involve the unnecessary use of pronouns. Often, this type of error occurs when a personal pronoun is used as a subject in a sentence that already has a noun subject. It may also involve a personal pronoun used unnecessarily in a relative clause. In a few items, a relative pronoun is used unnecessarily. Maksudnya di sini itu adalah sesuatu yang harusnya tidak perlu tapi dimasukkan, atau yang perlu tapi nggak dimasukkan. Misalnya ada double subject, udah ada noun tapi ditambah pronoun. Atau harusnya pakai relative pronoun seperti which, who, malah pakai personal pronoun. Atau pakai relative pronoun padahal nggak perlu. Contoh soalnya, Block Island in Long Island Sound, it is surrounded by cold, dangerous waters. Di sini udah jelas yang salah adalah B. It is harusnya is aja. It di situ tidak perlu karena sudah ada noun. Block Island itu ya. Contoh yang kedua, Dutch elm disease, which it is caused by a fungus, can destroy a tree within 4 weeks. Yang salah di sini adalah A, it is, harusnya is aja, karena sudah ada which sebagai subject, which is caused by a fungus, yang disebabkan oleh jamur. Yang terakhir, certain types of turtles that might live as long as 100 years. Yang salah adalah B, that may, harusnya may aja. Karena di sini cuma ada satu verb, jadi kita nggak perlu pakai that. Ya, nggak perlu pakai relative pronoun lagi. Certain types of turtles may live as long as 100 years. Alright, that's all about the errors that you might find in a written expression, including pronoun. Thank you so much for watching. I'll see you guys in another episode. Bye.